নদী থেকে মিলছে সোনা, রূপো, তামা। চমকে গেলেন শুনেই? এমনটাই ঘটছে এই বাংলায়। কোথায়, কারা পাচ্ছেন সেসব? ইতিমধ্যেই এই কাণ্ডকে ঘিরে রীতিমতো হইচই পড়ে গিয়েছে জলপাইগুড়িতে। নদীর বুক চিরে বালির বদলে মিলছে মূল্যবান সব ধাতু। কিভাবে? জানা যাচ্ছে ঘটনাটি ঘটেছে এই বাংলাতেই। উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ির করলা নদীর জলে মিলছে সোনা। শহরের মাঝখান দিয়ে বয়ে চলেছে করলা নদী। ঠিক তার থেকেই ঢিলছোড়া দূরত্বে অপর নদী বয়ে চলেছে, যার নাম সুন্দরী তিস্তা। জলপাইগুড়ি শহরের এই দুই নদীতে ছিপ কিংবা জাল দিয়ে মাছ ধরার দৃশ্য খুবই সাধারণ, কিন্তু জলে নেমে আবর্জনা, মাটি সংগ্রহের কাণ্ডকীর্তি দেখে হতবাক অনেকেই। তবে এই দৃশ্য দেখা যায় জলপাইগুড়িতে, কিন্তু কেন? করলা নদীতে নেমে জল থেকে কড়াই ঝুড়ি ছেঁচে নদীতে মাটি তুলে আনছেন বেশ কিছু ব্যক্তি। প্রশ্ন করতেই উত্তর, পয়সা তুলছেন আর সোনা খুঁজছেন। এটাই নাকি তাদের রুজি রুটি। क्या कर रही है आप लोग? हाँ? क्या कर रही है इधर पे? यही तो तामा पीतल निकाल रहा है। कभी मिलता सोना है क्या? चांदी कभी मिल जाता है किस्मत में। किधर पे कर रही है काज? हाँ? काम किधर पे कर रही है? इधर ही करता है। कोरोना नदी मिलता है क्या? हाँ, कभी मिल जाता है। कैसे कैसे मिलता है इधर पे? किस्मत में रहेगा तो मिलेगा, नहीं रहेगा तो नहीं मिलेगा। क्या कैसे मिलता है कैसे? धोना पड़ता है, इसको बहुत मेहनत है। पानी को, ये माटी को? माटी को धोए रहा है, नहीं तो क्या धो रहा है। कितना दिन साल से कर रहे हैं आप लोग बहुत तो चला गया, पेड़ी का पेड़ी गुजर गया हमारा दादा दादी से। ये काम करने के लिए? हाँ, लोग सोना वोना खोजता है, पैसा वैसा किधर पे खोज रही है आप लोग? ये नदी पर। क्यों इधर पे, क्यों कैसे आता है इधर पे सोना? वही कोई खो फेंकता है ना, फूल वूल चढ़ा पूजा उजा का, वही सामान वामान मिल जाता है कभी कभी। हाँ। वही सब मिलता है क्या? अचानक कभी कभी मिल जाता है। सोना मिलता है? कपल है थकले, क्या मिलता है? कपल रहेगा तब क्या मिलता है क्या? वही सोना वोना कुछ पैसा टोसा तामा पीतल ऐसा। हम लोग का पहले से का ही काम है ना, दादा परदादा से ये करते हैं यही करते आया है, परदादा से? परदादा से। দেখা যাচ্ছে সারাদিন করলা নদীর মধ্যে বিভিন্ন ঘাট থেকে পাথর, নুড়ি সংগ্রহ করে সেখান থেকে মিলছে 2 টাকা 1 টাকার কয়েন। কোথাও আবার মিলছে লোহা। আবার খুঁজিলে পাইলে পাইতে পারো অমূল্য রতনের মতো কেউ কেউ পেয়ে যাচ্ছেন সোনাও। মনে করা হচ্ছে অনেক সময় দেবীর বিসর্জন কিংবা অন্যান্য পুজোর কাজের জন্য সোনার ব্যবহার করা হয়ে থাকে পুজোয়। সেই উপকরণ হিসাবে তা বিসর্জন দেওয়া হয় করলার জলে। সেখান থেকেই সেই সমস্ত প্রাপ্তিযোগ হচ্ছে এই মানুষের। তবে রোজ রোজ সোনা না মিললেও মা করলা কোনোদিনও খালি হাতে ফেরাননি কাউকে। তাদের বিশ্বাস, করলার আশীর্বাদেই তাদের সংসার এখনো পর্যন্ত টিকে পড়তে রয়েছে। ব্যুরো রিপোর্ট, ওয়ান ইন্ডিয়া বাংলা।